Jorani kok pandangannya bagi nasi tongga kapal ni jauh tak hote bukti pilih kapal kau jam segot trini jorani kok pandawo tini 23 tarik November 2024 সাল mari tini সাল ni kotor kok teman dari bagi hanya hai bukan somir kapal tadi bukuk cong o joranon nasi ini kayak babo siapa sing haste hapam ni bukak tu especially BJP je tamsane menteri bor ni bukak ni kakai haste ni kereng babo ji hamkrai ni samung ni khalai jong layo তাই বাবা ইসা ফাসিং যে পার্টি নি বাহাজো করাক খাজের বাগে করং হাসতেও তিনি ইলেকশন বাহাজো জিদি রেমনি কাছে কক্তমা তঙ্গ আও বাই বাক্সানো যে সরকার বাই এলায়েন্স তংনাই আইপিএফ নি বুখাকতে ইকেতাই সে টিপ্রালেন সানাই কামি বেরাই তমন নুকজাগুখা তাই টিপ্রা মথা যে এলায়েন্স পার্টি পরনি বুখাকতে ইকে গ্রেটার টিপ্রালেন সানাই হাইনো হাইতাইসা লামো অংখরি তংমনি নুকজাগুখা হাইগে তাবু সুংমুং কাসাই তঙ্গ হাসতেও হাপাং তুই তংলাই মানে বিসিং বিজেপি নো মেন ke abni logiwa alliance partner ke tipra motha bai IPFT gai tini obono sukuru saiman chai tograi ang funing ni bisingti phano je funing ni bisingti phano je greater tipraland ba tipraland sabno salai tong amno karai tai kubri party rok bo tamno salai tong hasini hamkrai nyo karai o hamkrai khlai tongmani bai ingja gede mokol pengje gede ang mia kang saipamen je montri bisho ke de borma bokhorsa hasini montri ingse tipraland santong khongke o hamkrai bai bo pengja gya bokha je nangmani abno sanmung manyangi tongo ge haste hapang tipraland dia sak khud montri se o je samungno samung hahima tongje yake hasini hapang samung kahamde khlai tong obno tini sung joran ko pano turuk tabo sung rotugnai o kok soini uklogo tamo tong o pherni uklogo kamo rajniti simida naki soini manthai sanglai tongo naki haste hapang hamkore khlai tongo bai mokol pengjagya ok sumung tabo gorok pakong tonglo korong bakawo asumrokno sunglai jai phiaba tini puja nonor joran ko pano satai klayo hasteo tabo hamkrani bkhak samung khanya ningakai berai khiri thayo 550 কোটি hai rang phaijak abno sabaini bagi hasini mantri sobani kokcha mungrokno bahini mantri Sushant Chaudhary berai khirini hamkrani bagi rang 550 কোটি sabaini bagi kokcha abjak samtang tonghni samani norok khana ge berai khiri thani rang sabaimani bisingo boro sabaijak u matabari boro sabaijak gangkai কোনো একটা 19 কোটি বা কোনো একটা যে আগি বুমুং পপুলার পাইজাক আ জাগাও রাং ইনভেস্ট খাই দङ কটাল খাইনি কোনো ইনভেস্টমেন্ট খাইমানি কক্তমা গरै গে দমবরनो सनाम फिजाकनाय इnya kai nini tai kubuni project je agi জাগাও ববক্সিनै সামুং টাঙি দङমানি নগজগै दङ গে কটাল খাইনি বাগै তাম খাই গাকাই তিনি গাকা তাইসা সাকলাই फिरका हास्ते हापानि बखाक्तै जे बसकांनि engkau engkakai tamsai festival tourist fest henanya i songsajau nai beri khirok ni bagini ter engkaka aburi paithak salnai thangnai boskanni 14 tarik December apurungke phainai hastewa mungrang gosap gurung Shreya Ghoshal aro lakh rang hornai rang sabayonai beri khiri thai aro sabanya klai notification ji tini mantri Sushant Chaudhary press meet khainai aro Gitanjali bo kokchap bema ulo Shreya Ghoshal tupnani confirmation mane meeting khema ulo 60,000 ka boro rang sabaijak nai ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে আপনাদের সবাইকে আমি নমস্কার জানাই ধন্যবাদ জানাই এবং স্বাগত জানাই আমার ডান দিকে আছেন সেক্রেটারি ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্ট কে চাকমা মহোদয় আমার বাঁ দিকে আছেন ডাইরেক্টর তথা এমডি ত্রিপুরা ট্যুরিজম কর্পোরেশন লিমিটেডের প্রশান্ত বাদল নেগি আজকে আমাদের দপ্তর দ্বারা আয়োজিত বিভিন্ন সময় আপনারা বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেছেন এবং ত্রিপুরার বর্তমান ট্যুরিজমের প্রেক্ষাপটে রাজ্য সরকারের আগামী দিনে কি চিন্তা ভাবনা রয়েছে সে বিষয়ে আমরা দপ্তরের তরফ থেকে আপনাদেরকে অবগত করেছি আজকে সাংবাদিক বন্ধুরা আমরা একটা কর্মসূচি ঘোষণা দেব আমাদের দপ্তরের তরফ থেকে এবং এই বছর থেকে যেটা শুরু হবে এবং প্রতি বছর নভেম্বরের লাস্ট পার্ট এবং ডিসেম্বরের ফার্স্ট পার্ট
এই দুটো পার্ট মিলিয়ে আমাদের এই কর্মসূচিটা হবে, যার শুভ সূচনা হবে আমাদের আগামী 3 তারিখ 3 ডিসেম্বর। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ক্যাপশন আজকে যে বিষয়ে প্রেস মিট, প্রোমো ফেস্ট। প্রোমো ফেস্ট, প্রোমো মানে প্রমোশন, ফেস্ট মানে ফেস্টিভ্যাল। আমরা অ্যাব্রিভিয়েশন করে প্রোমো ফেস্ট নাম রেখেছি এবং এটা সম্পূর্ণ আয়োজন আমরা করব ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডিপার্টমেন্টের তরফ থেকে, যা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত হবে। এখানে সেক্রেটারি সাহেব আছেন, ডাইরেক্টর আছেন এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও আমরা কথা বলেছি এবং প্রতি বছর এই কর্মসূচিটা যেটা হবে তার শুভ সূচনা হবে আগামী 3 ডিসেম্বর আমাদের ডুম্বুরের নারিকেল কুঞ্জে, যেখানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে এই ফেস্টিভ্যালের শুভ সূচনা আমরা করব। এখানে আমার মিডিয়া ব্রিফিং এর পর আমি সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদের আহ্বান জানাবো, অনুরোধ করব আপনারা যার আমাদের বড় কর্মসূচি হবে সেখানে উপস্থিত থাকবেন আমাদের ভারতবর্ষের কিংবদন্তি সঙ্গীত শিল্পী এবং যিনি ইতিমধ্যে সারা পৃথিবীতে, সারা দেশে নাম কুড়িয়েছেন, আমাদের বাঙালিরও গর্ব, শ্রীমতী শ্রেয়া ঘোষাল মহোদয়। ইতিমধ্যে অনেকের মধ্যে এটা আলোচনা চলছিল, কিন্তু আজকে সেটা আমরা অফিসিয়ালি ঘোষণা করলাম ডাইরেক্টরের তরফ থেকে এবং দপ্তরের তরফ থেকে। Enggak, kapan tante bukuk cong Menteri Suharto Choudhury je borni baskan ni tangbata ni kogno saka aro Shreya Ghoshal phaje ni kogno saka Shreya Ghoshal bo sak phaje ni gosika au lag lag rang bai je to jang to nai jong khana busuk promodung na bo saimia kintu Tripura ni sinijak ni hingka hingkai tabuk Tripura no tumno buino phuno ni hingkai phatari borok Tripura nanya phaiga hingka kai tamno nanya ni tabuk turuk borok rok ককটি সাইটংখা মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদি লোকেল ফর বুকেল হনি সাইটং লোকেল ni মানি বাইনো ডেভেলপমেন্ট খালাইনানি হিংকাই তাই কাইসে কক সারমা তাङो नों जब तारो तोबि जब रनाय सिंदि हनि हिंकाकाय नों ताबुक जब रनाय इंना हिंकाकाय तो गोबां मा अरनि लोकेल ni मानि बाय मास नामनाय किन्तु आबु प्राइवेट जागि जा तং खा ताबुक अरनि जे लोकेल जे बाने खानि रगनो हामग्राय खानि बागि नङि दङ हिंकाकाय चिनि त्रिपुरानि बेरेखिरि थाइरगो ताबुक सिपाहिजो लाङैबो चिनि जे त्रिपुरानि बलङो तमनि माने रगनो फुनुकटाय ताइ तुमुंनो चिनि पार्क बा कोनु खुमबागान काय उगाके आरो निनि गारिं बसा तंथाय दासा दामरा तंथाय चिनि हुंखुं तंथाय चिनि लाखुक तंथाय चिनि गोबां मा आगि दै फेमनि साखला हन्दी निनि गोबां मा माने जेनु गियानो बयनो फुनुकटाय हिगे ताबुक साक जराते त्रिपुरा हास्तनि कोनु बेराय खिरि थायो निनि त्रिपुरा सानि दाबरक रक फुनुक जांगरा तंग निनि त्रिपुरा सारक जे तङै फाइमेनि ति फाइमेनि हुकनो सकमरना से जाय तगै तंग सरकार निनि हुकनो करङै निनि हुकमङै फाइतमनि बनो फुनुक जागिया तंग आब्रनो म्युजियाम सिमि खाथि तनि जाखा अमहाय बेराय खिरि थाइरगो तनि जागमनि रकरा तंग अब्र बेलायखेनो नुकथगिया फियाबा फातारनि बरनो लाग लाग रैतुगन बागि सरकार चाइतै तंगो आबो बेलाय काहामको लोकरनो खाथुं रानिको। নমস্কার, আমি শ্রেয়া ঘোষাল। আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে কি আমি প্রথমবার ত্রিপুরায় আসছি, আগরতলায় আসছি আমি 14 ডিসেম্বর টু পারফর্ম ইন ট্যুরিজম প্রোমো ফেস্ট 2024, যেটা হচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। আর আমার অনেক অনেক ধন্যবাদ ডিপার্টমেন্ট অফ ট্যুরিজম, ত্রিপুরা গভর্নমেন্টকে ফর ব্রিঙ্গিং মি টু দিস বিউটিফুল ইভেন্ট। এটা একটা বিশাল দারুণ অপরচুনিটি ফর মি টু কাম টু অল অফ ইউ অ্যান্ড সিং মাই হার্ট আউট। তো সবাই এসো। আমার স্পেশাল থ্যাঙ্কস গো টু শ্রী অনারেবল মিনিস্টার শ্রী সুশান্ত চৌধুরী জি ফর ইনভাইটিং মি। আর আমি আশা করছি আপনারা সবাই আসবেন। এটা হচ্ছে 14 ডিসেম্বরে 7 PM এ স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। সবাই আসবেন, সব ফ্যামিলিজ নিয়ে আসুন। অনেক ভালো ভালো গান হবে, অনেক মজা হবে। সি ইউ।
नखरा खाबन तादे बुकसं श्रेया घोषाल आगरतला फाइनाय 14 तारिख डिसेम्बर बेलायखे खाtung जालायनाय फियाबा चिनि बेराय खिरिनि हामारि ओंमा बै बाक्सा चिनि तिप्रासा बारि रगबो गोबांमा दै कलाय दङ गोबांमा निनि कमला बागान ओङै दङ आर रग नायथावनु थ खालायनायनि इnya काबा चिनि गोबांमा हलंथाय गोबांमा ओङै दङ आबनो पार्क सनामै आरो ताइसे बरक आगुबै खालायनायनि रग गोबांमा क्रिएटिविटी कताल खायनाय सनामनानि गोबांमा दङ आर रग रांगा सबायनो आबरो ताबो वान सर नांनाय सरकारनो नरजे नबजाक सिजा रग सुजुग मानाय रग सालायनायनि नांनाय इनकाय फरिगा खाबन तादे बुकसं चिनि प्रसा आमसायनि सामुं हुमुं रगनि कगनो सानान थागा जेतो पलिटिकल रग सिमिनो गोबां कक सामुं लायो किन्तु पलिटिकल न कारै ताइ गुबुननि हिंका हिंकाय हामक्राय रगनि सामुं गोतां बेलायखेनो किसाङै दङ उल्टा अर सिब्रै मताय रगनो ताबुक बिसिं बिसिं ति कक माखनाय दङ कायसा आरो डेन्टल कलेज रग सिसनामनानि बागै तांनानि नाय दङ होननाय मताय बारि रगबा बाहायके सा खामिया रगनि नाय हनिबो कक सालायजामनि दङ निनि तिप्रा बारि अ जे सिब्रै मताय रगा बेवन एडिसि दङनि जनरल खालायजागि दङ आबनो ति उसकाङो जन देबरमा साइखनाका गा बाहायके जोंके पारा बिसिङके राजनीति नङै दङ फियाबा बसकाङो वाइटिएफ नि ओङैनाय 25 तारिख कतर के खुवाय कितिङै खुवायो बसक सिक्लाबां आबो फुनुगै वाइटिएफ ग्रेटर टिप्रालेन्ड सानमुं दाति दाति एडिसिओ बिसि इलेक्शन खायनायनि ताइ बाइ इलेक्शन दाति खायनायनि सालायनाय कतर चबां लायनाय हायनि साखलाय खेतिनि सुहेल देबबर्मा टिटि एडिसिनि इएम लगियो तंखा वाइटिएफ खुवाय बेदेगनि प्रेसिडेन्ट प्रस्मित देबबर्मा ताइ जुदा जुदा आदंर बेलाय बेलाय हामबाय सिनि मिडिया ताहुक संनो जों दिनै नंनि बिसंगो प्रेस ब्रिफिं खायमानि गायखाय गायसना मनो जे नरक साइमानो सिनि सारा त्रिपुरानि जत जे 8 माने 8टा जे डिस्ट्रिक्ट रमानि अ डिस्ट्रिक्टनो सिनि वाइटिएफ नि कायसा वन डे कन्फरेन्स नुइ दङ ओंगाय जे पाइथाक जे सिनि डिस्ट्रिक्ट के खय डिस्ट्रिक्टको खबजाका आबो ओंगाय फाइनाय 25 तारिख नभेम्बर 2024 अ दिनो सिनि खय डिस्ट्रिक्टको सिनि जे खय डिस्ट्रिक्ट नि आन्डार जे कन्स्टिट्युएन्सी खबजाकमानि आबोनो रुगै कायसा जों एकदम हिउज मास गेदारिं प्लस मेगा रैली जों खायना थांबाय दङ गानि कयमुं आबोनो थांनाय जेसिनि खवाय डिस्ट्रिक्टनि बिसिंगो जे खबजाक जत कन्स्टिट्युएन्सीनि जेसिनि बुबाग्रानो हामजाकनाय सिनि हातै दफानो हामजाकनाय तेसिनि तिप्रासानो बुनि यागनि कारिना मुसुंनाय जत वारियार्स रगनो जत खाजानि ताखोक ति बुखोक संनो आं कयना मुसुंगो जतनो अ 25 तारिख फायै सिनि खवाय डिस्ट्रिक्टनो जों हामकाय जतनसाय खवाय डिस्ट्रिक्टनो बुबाग्रानो हामजाकनाय हातै दफानो हामजाकनाय जतनसाय गोबां कोखिनै फुंनाबगै आं नंनि मिडियानि बिसिंतै सिनि खवाय डिस्ट्रिक्टनि जत ताखोक बुखोक संनो कयना मुसुंगो तै मबो साना मुसुंगो दिस इज द फर्स्ट टाइम सिनि खवाय टाउन हलो आबहाय सिनि तिप्रा मथा फामिनि यागुलो आमहाय कुनो जों प्रोग्राम खायमियाको मनो फर्स्ट टाइम आं आबुन बिसिंगो साना मुसुंगो जे जों म फर्स्ट टाइम जे खानानै थांगै तमनि आबुन जों कायसा हिस्ट्रिकल कायसा इतिहास जे खवाय डिस्ट्रिक्ट तिप्रा मथानि ओंगै जे सामुंखलाय तमनि खवाय डिस्ट्रिक्ट हिस्ट्री माने हिस्ट्री क्रिएट खेका आबहाय जों चिनि खवाय डिस्ट्रिक्ट न फुंना मुसुंगो तिप्रा हास्तेनि बिसिंगो आबो सुदु सुंगिरो जे आसुक तंनाय रंनि बागै सम्भबिया जतनो नरक जदि पालखे लगे रेखाय चिनि खवाय डिस्ट्रिक्ट न 8टा डिस्ट्रिक्ट जे तमनि अ डिस्ट्रिक्टनि बिसिंगो जतनसाय गाहाम कुक बा कुसुकाय फुनुंमाना निनै आं नंनि बिसिंति कयना मुसुंगो आं तेबो साना मुसुंगो अ दिन सालचा चिनि जे खवाय डिस्ट्रिक्ट अ जे वन डे कन्फरेन्स न नरक जतनो निजिनि नगनि कायसा पान्दा हिनै वानसुगै अ दिनो फायै चिनि अ जे वन डे कन्फरेन्स न मोजां नां थुन आसुना सानाय बेले बेले हामबाय चिनि बुबाग्रा इग्लक थुन ते चिनि तिप्रासा दफा दाक्तिनो बुनि यांनि यक्समा मान नां थुन बेलाय बेलाय हामबाय सिनि मिडिया ताहुक संनो पाइथाक जे सिनि डिस्ट्रिक्ट के खवाय डिस्ट्रिक्टको खबजाका आबहाय ते सिनि तिप्रासानो बुनि यागनि कारिना मुसुंनाय जत वारियार्स रगनो जत खाजानि ताखोक ति बुखोक संनो आं कयना मुसुंगो जतनो अ 25 तारिख फायै सिनि खवाय डिस्ट्रिक्टनो जों हामकाय जतनसाय खवाय डिस्ट्रिक्टनो बुबाग्रानो हामजाकनाय हातै दफानो हामजाकनाय जतनसाय गोबां कोखिनै फुंनाबगै आं नंनि मिडियानि बिसिंतै सिनि खवाय डिस्ट्रिक्टनि जत ताखोक बुखोक संनो कयना मुसुंगो तै मबो साना मुसुंगो दिस इज द फर्स्ट टाइम
sini khwai town holo abhai sini tipramotha family agulo amhai kuno sing program khaimiye ko mono first time ang abun bisingo sanamu sungo je singmo first time je khanen thangui tamani abun sung kaisa historical kaisa itihas je khwai district tipramothani ngui je samung khlai tamani khwai district history mane history create khekya abha ke sing chini khwai district no phungnamu sungo khapang tawde bukuk chong kok tongmani je tabok khwayo bo hanyo buskang ni 25 tarik na thangi tongo YTF ni kaisa kotor nokha saljani conference o salo rally inglainai o salo atrugui khorang ti samung ba sakni sanmung inglainai phiaba o sanmung ro tino lukurok ni kongma sumung kok tirpa phai sokwaika a sumung no je tabok YTF rok ni ngi tongmani rally ba ngi tongmani je conference omnoti kok salanya bagai ang kok dugo tabok live phone in nahanan bagai joraman kha YTF ni Central Committee ni General Secretary James de Borma Borom Gnang bobai kok kisa manjolai nyai bobo jehetu jora kisa rena mulloban jora mani bagai pujano lam sogo takok nangani khorang khane tong ei khanai tongo lai ja hambai sini kok tripurano kremani bagai burning issue noma himchinai ka norni the YTF ni bakhakti district wise the conference omnoti ani sumung tongo lukurok ni bakhakti rohorjak sumung ko ba je norok tabok greater tipraland chanai kotor choba rally kotor khaitongo hedaba orno sumung the greater tipraland norok sabono sanai tong jodi central government no sanai tongo hungkai norok home minister bai bo kok salanyo pai khanke o choba tabuk tamungi nangphiri tongkha nadi blackly nangkupmani kok tai public je au high question sing tongnai borok no musung bises khai hambai maro sini bising ti norok ni bising ti au high rok sung metane kungmani bade kok khai sanani thangkai the greater tipraland chabuno san sing total saimano sung greater tipraland BJP no sanya Congress no sanya ba NCP Sipsena au high rok no sanya sung sanmakai government of India no san tahu sana saya government of India sabo kai tahu the NDA National Democratic Alliance the government no tongi tongo 2024 thane ni simi the borok ni thani no so o demand no sani tong borok sajau nai greater tipraland kamai thangka norok agi sani tongmani tahu kok bisalia ni je sai tongmani obon ni bagai no sung tahu YTF rock every district o sung kaisa conference khalai tongo o conference ni bisingo bisini greater tipraland sung sani tongmano ebo san renani bagai sung khalai jagi tongo tabo sanamo sung kuma thawo seta kaisa ke jemon lagi greater tipraland ko buisabo agreement of grey tipraland ko accord of grey right o tipraland accord of grey thik ase Primano sung tipa accord je pro sign kayo tinta stakeholders eba tripartite agreement pro government of India government of Tripura to tipa makan bisingo ongka je pro abo land rights political rights economics rokno tino sungangka sia je pro sini fast talk abo kisa look down kanyang to public rock media snor go je pro sini fast talk ongka committee form kaisa the first talk nka tikamota government of India tai government of Tripura ni bisingo o first talk go sini torok theke je memorandum submit khaimani land rights political rights economic development no tui je submit khaimani memorandum ni point number 12 do already sung khata article 2 and 3 tai ebakai article nini 2 and 3 tai 244A abuno sung mention kai clear babe sung government of India ni thani memorandum ya sarkar sini first togo ang tawo sana na ko se lukuro je khoroksa netaro ba leaders side mani greater tipraland pokhamani abo totally of 5 million haida sung
Greater Tipraland Pulen Simno Sani Tongo, Tabugo Sani Tongo, Tai Pinango, Yemania Sapodanto, Sing Greater Tipraland Sani Tangai Haishi. Tabu tay cái có cái tay cái gì quý sơn cái gì biết cái sẽ xứng này ở bên cái reaction chỉ là này mía nó ta cả cho là wo Mahakuma Committee CPIM officer asugui CPIM ni tang phang tay tabu LOP assembly ni Jitendra Chaudhary Kokti Saka BJP no Saka jodio ta phano not Tripura mothani bangi borok sawo je kog rui kog naria tatal hingkai Tripura motha by BJP tam nihinba lukurogno Greater Tipraland denai ni sawi bud nahaka bud gana simi tabuk Tripartite Accord ni mung sawi simi nilakhing thangka borok ni man thajo supung mayawi kogru tam sanai ang obono sanan musunai sini leader of opposition sini Jitendra Chaudhary no tumu wo sai tong hangkai Tripura motharo Greater Tipraland manai ni sawi election of contest khlaija tai payment pore tini fulfill khaya hani sakan ke ang kaisano jawab bono ba sungu ngani torok theke botong nai Greater Tipraland ki Tripura motharo nai da Greater Tipraland kai Tripura motharo se sanu sabono san kai government of India no government of India no refer sung sano the tripartite agreement in March 2024 ni aro kaham ka land rights political rights taini economic soktimagi sija tongo judi government of India tabu suno ria tongo but delay ni tongo gabo to totally borok ni upor se dus a borok so borok suno blame khaya kare je borok to tada wa demand rokno hongke CPI lok se suno logic wi phand phanya nangani government of India na demo pressure na bage borok sungba thai se borok so pressure na nang government of India no government of India sign khaja Tripura motha bai o dabino sungbo sambarthon khayo dakti khai implement khaina bage sungbo Tripura motha ni logi ukulgo pasawi sungbo bono sanai ba pressure khankai sini bagi tem sakumu Tripura sani bagi tem sakumu borok so borok tam khai tong blame khai tong motha no ari baba mothano blame tangi khaine ba sungto a process te thangi no sungta bu tini agreement sign khaija government of India ro tangi riang to bono pressure khaidin sini basic te haye acha NDA eba BJP no ar main jodi lead khai jongke hasewo BJP kendro BJP tabuk tam sanai triple engine ni hanjani tongo ADC bo tabuk jodio ngoninke tamungai triple engine sing dongke tamungai nijri partner ni dabinoba Larry Ton borok abai bo borok sumo naidi sung dabu jotono saimono de triple engine ni je salat tongani Tripura mothani kono interested kare is a government by sing alliance tongani without seeing demand past second gangkai dia frusung borok by alliance ni seka Delhi wo the tripartite agreement sign khaimani pore se last week borok by sing alliance wo jetu borok sono promise khaika borok sono bishas rakha jesini or agreement no implement khaine jinai কিন্তু তিনি যদি implement borok tabu khaya ke ba sini o patience level no borok unko yang kan ke Maharashtra sign to we are event will work out from the government sung nokori thanyai karon sung oro khorok pino montri slamnani abuya sini na harmo sara Tripura sano the tripartite agreement ni bisingo Tripura agreement ka obon bisingo land rights to nani political rights to nani ni economic rights to nani obon bangi section tini fight khaito enga jodi khorok ni montri mane simi obon implement khayang kai sung government ni koni interest kare haisi aw montri mamani obonani last question tongani take se ko khungai bororo kokti sao triple engine ba alliance tongai sabono sung fund me ang public rokno je ob haisingai rok tam sungo borong no bang thabe khugbe abono jong na musungo naidi onek issue alliance tong phano kaisa party ni jani ideology side interest on nungnukna aki rogo Meghalaya rogo je through nini NPP ro National People Party so
বড় অনেক সময় বিগ ব্যান্ড রকনতে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট রক বড় নক খাই কিন্তু বড় অ্যালায়েন্স নি সটে বড় আগুন আপোষ খাই অ্যালায়েন্স নি সটে বড় মিনি সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট নো আপোষ খাই it doesn't mean that government tong khang kai ni ideology no ni demand no ti ni demand khai man ya ampia government no alliance tong phano judi sini biro deng khang kai dog phani biro deng khang kai hani biro deng khang kai sung alliance tong ni phano sung onko abono ti sung apos khai hai si abo ko abono sung sai tong ability government no sini patience level sung যথেষ্ট যে ট্রাস্ট যে হোম মিনিস্টার অমিত শাহ থানায় ইনি কুমারঘাট লোকসভা ইলেকশন রকম ফাই সাপাইকা অবনতি পুরা পয়তো খাইনো দিলে পেশেন্স রাবি দङ ও পেশেন্স লেভেল ন যাতে বাইরিং না দেখাই বড় অবনত দাকি দাকি ফুলফিল খাইনাং তো হায়াকাই সিনি তাইবো কতর স্টেপ না হারজাক নাই ইভেন্ট সং গভর্নমেন্ট ওয়ার্ক আউট খাই নানি বাগি সুরাজি দङ হাইসি সিনি মহারাষ্ট্র আও অবনো আনি কুইশন আনসার মানিসি পাইখা যদিও সুমুং দङनिखाय খরকসা মন্ত্রী মানে ন ব লুকুরকনি ও যে ডিপার্টমেন্ট মানো আর মানে লুকুরকনি চাহিদা পূরণ খাইনাই যে মানসাক তাই লুকুরক নি সুবিধা অসুবিধা জরাবো বরক দङै হাপাংনি সেব সাবরানি হে দেবা फियाबा खुद मंत्री ततैनो उसकांगो नखा रेली खलायनाय ग्रेटर टिप्रालेन सानमानि आबनो नों खा कतर दाहनाय ना प्रोटोकल सबायका दाहनाय दिन मते प्रोटोकल नायदि सिनि मंत्री नाय साइसगां सिनि पार्टी नि कायसा आइडियोलॉजी दं सिनि कायसा डिमांड दं ओ डिमांड नो फुलफिलिंग एसा पर्यन्त जों कुनु गभर्नमेन्ट इन्ट्रेस्ट करि हाइसि ताबो অনেক সময় শুনতাম সাবা গভর্নমেন্ট দङै সাবনো सान গভর্নমেন্ট দङै सुन गभर्नमेन्ट नि थानिनो सानो जों हाइसि अमु कायसा खा कतर खा कुवार एबा खाय कायसा माने पट कमाना नि किरिया মন্ত্রী র কমাই খন আবো কতরিয়া হাইতা এই অবশ্যই বিচার খালাयो হাইসি অপো ও যে থলুকমানি বিশিংতে আও অবনো না সাওয়ান সারমানি পাই খানে তাই যে সিপিএম রক সোলো তাও দুসরি তো বা চিকন পলিটিক্যাল পার্টি রক কি প্রমোটা কলা পাতা সাইন খাই খাইতা বড় সো সিন লডি ফাইসে বাসানা নাংমানি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নো সিন কুইশন খাইদি ম থানোয়া কারণ সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট সি দিলে খাইতো ম থায়া আও অসুরতানা আও অবত নং বাই সিমিনো ফোনিন কক সাউয়ানি পানা পানি হাইয়াবা তাই কুবনি কক বতং খ তিনি আসুং সুতং বেলাইকে একদম 100% কাইসা 100 পাওয়ার গরানি কুইশন নিনো কক ফিরো মুরখা নন বেলাইকে হামবাই ताखो जेम्स देबरमा बंकाय YTF नि जनरल सेक्रेटारि नरनि बखानि गंमा सुमुं आं नरनो कफिरो मुरखा बिनि अक्तै जदिवा आं जेन थाइसिङो सुमनि जितेन्द्र चौधरी कक सुङो हनि माने नरक पुजो जागला अबनि बागै किसा नायनि ब मिया ताकार जलाव बंनि महकुमा कमिटिनि राज्य सम्मेलननि पान्दाव अ कक सुमनि किसा मांकलि त्रिपुरा मथांका अब रिजनल बा स्टेट पार्टी कितो अंफानो कोनोनि जे कैरेक्टर सामुंनि रायदा कायसानो बरनो सामुंनि रायदा तामो कैरेक्टर तामो जेखाय फानो कक ताताल साइ फानो रांग्रि फानो सिक्रि चक्र खाय फानो रिगिं खाय फानो क्षमता थांनानि काजे क्षमता मानानि बागै बरक ताताल ककबो सागो जेमन बीजेपी शाखा मिशन डकुमेंट बेबाक अंनाय त्रिपुरा मथा शाखा ग्रेटर त्रिपुरा लंनाय अबो गफुर शाखा थांनाय लोकसभा संमारि सिमिया विधानसभा संमारि सिमिया बरक थांनाय एडीसी 2021 आपलो शाखा त्रिपुरा मथानि जे फाउंडर बा सुप्रीमो तमो शाखा 6 तारीख वोट होगा 10 तारीख गिनती होगा आबनो जितेन्द्र चौधरी सुंगमानि नर खायमान खाना आं बिनि कगनो सिनि YTF नि जेम्स देबरमानो जनरल सेक्रेटारि न सुंगमानि कफिरो मुरखा गाय ब साका जेम्स देबरमा साका जे ग्रेटर टिप्रालेन्ड रुनाय माने टिप्रा मथा रुनायया टिप्रा मथा साननाय
তাই কেন্দ্র সরকারনি থানি তুবুনাই ইনকে তাবুবো তুইমায়াকো উল্টা নরকবো যদি টিপ্রালেন গ্রা টিপ্রান মানবো বাই লুকরনো খুশি ইনজাগো হনি নকে নরকবো সানানি ফাইদি হিনাই जेम्स देबरमा सावि खानारका एलओपी जितेन्द्र चौधुरी कक फिरक मानि न गाय फारिगा खबर ताजे बुकुक सं बाराय इंटरेस्टिंग नरनो काइसे न्यूज फुनुका ताबुक गंगाय आनि या फावो जे कक तमा तंगो बसकांगनि 9 10 11 नखा सालताम रमै मान्दाइनि गरमनि स्टेडियामो संसाजागनाय क्रिसमास बानि गाय मान्दाइ पास्टराल सार्केल नि बखाक्ति बानिकनि तंगो खरान ये बजे ताई जे बरक स्टॉल नाना मुसुनाय बरक और कक नंबर सा तमा अब गिसा करन बाजी पुलानो कथांकाय तर सुब्रजिसनो हामबाय मारो तामनि बागे हिंगे तिनि अजरा थांना संसाने थाङै दङ आमनि बिसिंतिके जों तिनि किसिसा ताखु बुखरकनो साख्लायनायनि बागै अजरा गाहाम जोंनो रोमानि बागै पुला जत नायनाय सिने प्रग्राम नाय दङै ताखु बुखरकनो खाने हामजाकमा जिबाय ते लामसगो ते सिनि मीडिया पर्सनबो लामसगो बो संबाय बाक्सा पालखाय जों बनो रिंमानि बिसिंति बो फाइमानजों बागै बनो लामसगो ते आंनि जि सापां मान्दाइ सार्कल बाप्टिस्ट पास्टराल सार्कलनि प्रेसिडेन्ट दिकन सचिन्द्र देबबर्मा दानि याग्रा फाइजिं दङ सिनि कन्भेनार ताखक सुनील देबबर्मा ओमफ्राय आमनि परे सिनि रेभारेन्ड किशोर देबबर्मा पास्टर सिनि ते आमनि परे केनि सिनि दिकन बुद्धि देबबर्मा आंनि देबरा फाइजिं सिनि पास्टर रेभारेन्ड मनोरंजन देबबर्मा सार्कल सेक्रेटारि ते सिनि सार्कल केसियार मान्दाइ बाप्टिस्ट पास्टराल सार्कल केसियार सिनि दिकन रामचन्द्र देबबर्मा गाय सिनि आ प्रग्राम रखसावै बो हामबाय माया फरो सिनि ओ पाल बाक्सो तंगो सिनि पास्टर किशोर देबबर्मा सिनि सिनियर डिकन तेबो खाका हामते हामबाय या फरनो मुसुंगो बलाय तंगथकमानि कक्तुमा अबो हंका हाइसे फाइनाय 9 10 11 सालथाम थांनाय बिसिरकनि हाय जों ताक्लायबो हायनो हहम ददमखै सिनि क्रिसमास बानिक जों संसानानि थाङै दङ आ कक्तमा काहामनो लुकुरकनि बुसकांगो जों आवाय खायनानि बागै दिनै अ जरावो नरकनि बुसकांगो जों फायलायजाक आवन बागै सिनि मीडिया पार्सनबो हामबाय बिनि नांकुकमा जरानो जोंबाय बाक्सा पाल बाक्सा रमानि बागै कखे अबसे जों बिसि ब्रुम ब्रुमनो अ बानिकनो खलायलाय फायो ताक्लायबो जों हहम ददमखाय नायथतोखाय सिनि अ प्रग्राम न जों खलायनाय जों अबो हायखनो खलायलायनाय सालथाम सिनि प्रग्राम ओंनाय सिनि अ प्रग्रामो रिसोर्स पार्सन एबा नारवाय सिनि नारवाय मतम एबा सिनि नारवाय ओंगै मानजाकनाय खरकटाम जों रिसोर्स पार्सन तंनाय बरकखा बाप्टिस्ट पास्टर सार्केलो 27 टा फेलोशिप ते चार्ज दङ प्रत्येकटी चार्ज ते फेलोशिप रो ब्रो पार्टिसिपेट खायनाय आबनो कारिबो गोबां मा फालनो बानिया थंनाय रक सिनि मान्दाय जिरानिया खुमुलुं ते गोरों गोरों आमसायनि बर' रक जेबन अबिचरन बर' काथाल आबो हायरकनि बानिया थंनाय सिनि बरकनि बिसिंगो बरक अरो फायो काहाम कायसा अरो सिनि बरकनि बिसिंगो बानिया अंगो का आबो बै कायसे हंकै सिनि बिसिंगो हामजाक लाइमुं क्राकनि बासो तै कायसे हंकै सिनि बिसिंगो रांथं न बाहायकै सोनाम बाहायकै जों बानिया थंलायनो नां आबनो तैबो कायसे अरो सोरोंमुं फायो का आवन बागै जों अ बानिगो सिनि अबनो कारिबो रसापुं मुसामुं दंगो सिनि गोबां अंकरक सिनि चार्चनि को रसाप गोरोंरक बरक पार्टिसिपेट खायो मोसा गोरोंरक रसाप पार्टिसिपेट खायो हंकाय सिनि सदर नर्थ एसोसिएशननि जतो सार्केलनो अबहाय प्रोग्राम खायो हंका अ सार्केलो अमा हायके प्रोग्राम खायमानि बिसिंतै सिनि बिसिंगो गोबां मा सोलोंजाकनाय दङ हंका आवन बागै जों बिसि ब्रुम ब्रुम खायमा हायनो ताक्लायबो जों सिनि अ प्रोग्रामनो गाहामखै नायथोखै तिसानानि बागै जों साक्था लायजाक मान्दाइ बाप्टिस्ट पास्टर सार्केल रो हंकाय आवन बागै जतो मथानि अक्रा साक्रा डिकन्स चार्चनि लीडर्स चार्चनि यूथ सेक्रेटारि अमा हायके बुरि रकनि बदल सिनि वुमेन्स रकनि विंग जतोनि फासिंनो आं अ बानिकनि कन्भेनर हिसाबै आं अबनो कयना रखनाय नरक जतनो खातुं खाजाके फायदि जों सिनि अ बानिकनो लाइथांनाय बिसिरकनि हाय ताक्लायबो जों
o banik no tebo kaham naithok kai krak khai sing sini o program no sing successful kaham khailene bebak phasingun naithokai unkolai kaitoni hamari bai asuk sainang ani kok thaino unko muthago gai khabole tate bukhuk chong oro jotor baniabo sam koi manai tamo baniabo khaiman bai nai borok bania khaini bagi nai mandai pastoral circle bai nor kisa malajeni bagi bahino borok kobokha norok ngakhe kok duk bai bokok kurungi mano oro anaro number borok rohjak tongo kok sahori nanggakai 9612700187 o jagawo kok sahman bisitui norok ribano ngakhe heja call khaji 9366025665 o number khabor dade bukhuk chong pharikate bo sini kok tumawo sungya pribar ulaina kok tumangkai IPFT ni beri wings mana no ko IWFT borok buskang 4 tarik Desember khumulungo kotor kaisa sara Tripurani IWFT ni adong juk songrok phainai kaisa rally khlainai Tripuraland sanai pharike borni kok kasarmani kok khai tini press meet khamani bisingti Ini jeng 23 tarik 2024 शनिबार ni salo jeng tini kaisa sara Tripura IWFT ni kaisa panda kuthum laijakha o panda kuthuma ningke chini buskang ni 4 December chini sara Tripura ni state level hoite khumulungo lukuthum panda angna ni thami tongo obono kaupinna ni bagai jeng mahasuk laika ningke o kuthum panda o phaimanjakha chini sara Tripura ni IWFT ni president Joshua Rani Jomatia ani yaksi tongo taibo president ni gana tongnai chini sara Tripura ni IWFT ni chairman Sumitra Deporma ke Tesipro sekang porisoy rakhaba ang porisoy roni thanglia chini buska 4 tarik ni loko kuthum panda nai chini Tripuraland no toigei jeng aro jaga soba khlai jangnai o soba go chini sara Tripura ni brirok tini IWFT ni joto division ni ingthung je onchol ni ingthung joto dofa jati joto no oro jaga kaham ke jeng jati dofa ni bangai jeng joto rally khaiman jaga go phaigani ingthung haikhnai jeng tini saklai mungnargo tini president ngai joto no sani musugo chini je division no IWFT jara tongnai rok orni president secretary joto সংগঠননি উঠং তাই জানজাতাখো বুখক যত ত্রিপুরালেন ন হাজাকনাই বরক যত ফাইগৈ যেসক সামংতাক সামংনি জরাগো সামংनो सामं होयागै जों तिनि मोथांजागानि नांमानिबा ताई पलिटिकलनि इशु न तयै जों तिनि त्रिपुरालेन आलादा राज्य जों दिमान खायथानिगो जों अरो जागा जत सुबासुक मागानि बाङै सुबासुग्र फाइगानि बाङै आं तिनि कयमुग नारगो ताई जों तिनि बरक कम ओंखा सामंनि जरागो बसकांगो काहाम के फाइमागानि बाङै चिनि ब्रै रक तिनि फाइमेयारो जतनो फाइगानि उथुं तै अमनो लगoi चिनि सारा त्रिपुरानि आनि जाति तै ताखौ बुखौ सं जतनो वान सगoi जतनो चिनि मोथांजागानि चिनि सबानो जतनो खाखौ फुरबायखे दिनि उंक्लगो सुबा फाइगानि उथुं हाय हनै आं कय मुनारगो हामबाय 4 तारिख नो रेली बजागागन नै खुमलंग चिनि खुमलंग नै जमायत IPFT जत्तो शाखा संगठन रंग दैगे Gai kabar tata bukuk chong khulungo ngai IWFT ni kotor 4 tarik go lukuthum panda. Parike tabo ngablo kok tuma sawana tini Jharkhand by Maharashtra result rejakha election ni Bidan Sabha election aro Maharashtra tongo 288 seat 288 seat arni bisingo
মিউটি MYUTI দল মার্কজাক 226 MBA মানজাক 55 আদার্স মাংখা 7 yang Jharkhand 81টা সিট ni bisingo 29টা NDA মানখা তাই ইন্ডিয়া পার্টি abo কংগ্রেস ok indi abo indi jutta 51 তাই অন্যরক একটা অরও ঝাড়খণ্ড বিজেপি পাইমানি কক্টমা করে কিন্তু মহারাষ্ট্র পাইখা পাইমানি বাই হাস্তেনি মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদিনা হামবাইয়া ফরকা তাই তিনি মিষ্টি চালাইখা লাদ্দু চালাইখা বাজি সকলাইখা খাম তামলাইখা আবাহিয়া মাংপলি কাছে ফাইখা আনি ইয়া ফাও ফরিকে খানাইনি বাজি ও নাইনি বাজি তিনি মাংপলি আগরতলাও লামা এডভাইজার চমুনিও লামা ব্লক খাইনি বাজি সকলাইখা मसालाइका खामतामाइका करि चालाइका मुख्यमंत्री बुमान जाखारो हास्तेनी मंत्री अक्रा डॉक्टर मानिक शाह महाराष्ट्र हास्तेनी चंगबारिव बीजेपी नि कप्लाइंग मनि बाय मंत्री बखर नरेंद्र मोदी न पुइतु नारगमानि बाय कप्लाइंग खाहनै शाखा ब शाखा मंत्री बखरक लुकरकनि हामक्राइनि बागै जे सामुं बोतां रक नाहारखा बा तुबुखा आबरक लुकबायनो लुकरक दाबो खातुंजाक ताइ खापेंजाक हाय हिनिनो अ कप्लाइनि मानखा अ कप्लाइनि बागै तिनि बदलनि तांनो कतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना हामबाय याफारजाखा ताइ मंत्री अक्रा न कारि बाहायनो मानजाखा हदा हामक्राइते हदा रंग मंत्री टिंको राय MLA भगवान चंद्र दास बीजेपी नेत्री पापिया दत्तन खबै जतजदा आदंरक असालो बाजी सकलाइखा सानजा मालखुं लाइरिया खाइनो लामाओ बाजी सकलाइखा लाद्दु चालाइखा ताइ खामताम राइनाय मोखाङो वासिवारा खालायनाय नुकजाखा आगरतलानि बीजेपी हास्ते तांनो कतर তিনটি রাজ্যে আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে আমরা জিত হাসিল করেছি মধ্যপ্রদেশ রাজস্থান এবং আমাদের ছত্তিশগড় এরপর আমরা হরিয়ানাতেও আমরা জিত পেয়েছি আমরা সেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সেটা সম্ভব হয়েছে অনেকে বারবার এই যে ইলেকশনগুলো হলো অনেকে অনেক কথা বলেছিল যে হবে না কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির নেতৃত্বে যেভাবে কাজ হচ্ছে বিকাশের উপর ভিত্তি করে যেভাবে ডেভেলপমেন্টের উপর ভিত্তি করে যে কাজগুলো হচ্ছে তার নিরিখেই কিন্তু মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টি এবং নরেন্দ্র মোদীজিকে ভোট দিয়ে এবং আজকে এবার মহারাষ্ট্রের 2019-এর থেকেও আসনে আমরা জয়ী লাভ করেছি কি বলবো যে এত সুন্দর জয় এবং জয় নিয়েও কিন্তু অনেকে কথা বলেছে নিন্দুকেরা অনেক কথা বলেছে কিন্তু দেখছেন মানুষের কৃষকদের নিয়ে কথা বলেছে বিভিন্ন ইনকাম ফ্যাক্টর নিয়ে কথা বলেছে কিন্তু ইস্যুকে এক সাইডে ঠেলে দিয়ে মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টিকে এবং এনডিএ সরকারকে সেখানে আবার এবং এই জয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির জয় এবং ওনার কারণে সম্ভব হয়েছে এবং মহারাষ্ট্রের সমস্ত মানুষের এবং আমি ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে ত্রিপুরা প্রদেশ পক্ষ থেকে আমি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজিকে আমি ধন্যবাদ দেবো এবং ওনাকে শুভেচ্ছা জানাবো এবং সমস্ত মহারাষ্ট্রের সমস্ত মহারাষ্ট্রবাসীকে আমি ওনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাবো রাজ্য এবং বহিরাজ্যের বিরোধীদের ইয়া ছিল যে এই জয়টা তারা নিতে পারবে কিন্তু তারা এটা নিতে পারেনি তাদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেয় কি বলবো যখনই ধরনের জয় রেজাল্টের যখন বেরোয় আমাদের ভারতীয় জনতা পার্টির পক্ষে ইভিএম নিয়ে কথা বলে বিভিন্ন ইস্যু পুলিশের কথা বলে আরক্ষা দপ্তরের কথা বলে এইসব নিয়ে ওরা আছে এগুলো নিয়ে মানুষ বুঝে গেছে ওদের সম্পর্কে মিথ্যা আশ্বাসন দেওয়া যেটা এক এক সময় এক একবার কিন্তু মানুষ বুঝে গেছে এগুলো কথাবাজি আর কিছু নয় এবং এখানে যে কমিউনিস্ট পার্টি এদের তো আর বলে লাভ নেই এটা খুঁজেও পাওয়া যাচ্ছে না আর রাহুল আমি জানি না আবার কয়েকদিন আপনার দেখতে আর কদিন গেলে তারপর দেবে আর আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজি দেখুন গণতন্ত্রতে জয় পরাজয় আছেই আমরা
আজকে ঝাড়খণ্ডের মধ্যে আমরা পিছিয়ে আছি, আমরা বিরোধী পক্ষে আমরা আছি, বিরোধী দল হিসাবে আমরা ওখানে আত্মপ্রকাশ করেছি এবং ভালো আমাদের আসন সংখ্যা নিয়ে সেখানে আমরা কাজ করব। কিন্তু এখানে তারপরও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে আজকে সন্ধ্যা 6টার সময় যা আমরা দেখলাম যে আমাদের যে পার্টি অফিস, কেন্দ্রীয় পার্টি অফিস, ওখানে সবসময় উনি আমাদের কার্যকর্তাদের সাথে থাকেন। সেখানে উনি আমাদের কার্যকর্তাদের এবং সারা ভারতবর্ষের সমস্ত কার্যকর্তাদের প্রতি উনি উনার সন্দেশ আমাদের দেবেন এবং এই যে সবাইকে নিয়ে চলা এবং সবার মধ্যে যে একটা মানে আনন্দ সেটাকে ভাগ করার জন্য একমাত্র কে করেন সেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। बेलाखेनो खास रामजाक मन्त्रकरा डॉक्टर मानिक शाह हामबाया फारका मन्त्री बख्रक नरेन्द्र मोदी नो इनका एक खबर ताते बुकुक चों तै कैसा तिनी हास्तेनी कैसा बेलाखे कटर मा पार्टी मुंग मा हंचिराय क्या पार्टी मुंगनि कक्तमा इनका आबो तै किसा सबै शुक्रबै सावानो आबोनि सिगांनाय बेग्राय आगरतलानि रवीन्द्र सतबार्षिकी भवनो तिनी चामुं लुकुबाग मुं नाय रगजाक नायखुंनि मन्त्री तिनी डिपार्टमेंट बखाक्तिनाय जत बानिया खायनाय समिति मथा कन्ज्युमार क्लाब ताई रेशन शप नि जे डिलार नायखनाय मथा आबनो खबै गोबांमा चामुं नायखुंबाय गोरोंजाक आदंरनो तिनाय कग्लाम सालायका खाबाक्सा कग्लाम जे नायखुंनि ताम प्रब्लेम दं लुकुरक रेशन कार्ड माया दाङै दं लुकुरक हापांनि सेबसा माया दाङै दं बोसोरै मानखा आब्रं तिनाय तिनि कक्सामुं पान्डा संजाका पान्डाव मानजाखा मन्त्री सुशांत चौधरी दागिफां सुमित लुडनो खबै नांकुकमानि बरक लुकु आदंर इनकाय लुकुरकनि जोंजाल ताई काहाम सामुं आब्रं चेनेन बागै तिनि मानजानाय लुकुरकनो ति रवीन्द्र भवनो संजाका ताई हापांनि दागिफां संनि दागिमाननि बिसिंतिनो सामुं दाङै दं आब्लो ति बाहिय तिनि चेरजाखा फरिके नायनायनि तिनि मन्त्री सुशांत चौधरीनि मानजाय बुंबाय अ सामुं बतांनि कक्तमा पश्चिम त्रिपुरा हांकर बेरामनि मार्चेंट एसोसिएशन दाल बिदाल रोंनक क्लाब मेम्बर ताई हापांनि रेशन शप উদ্যোগে আজকের এই কর্মসূচি এবং আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে 8টি জেলায় আমাদের রাজ্যে প্রতিটি জেলায় আমাদের মহকুমা শাসক যারা রয়েছেন এসডিএমরা এসডিসিরা প্রতিটি জেলাতে যতগুলো বাজারের সভাপতি সম্পাদক এবং আমাদের যারা বাজার থেকে সঙ্গে যাদের যুক্ত বেশি মানুষের পিডিএস সিস্টেমে মানে রেশন শপ ডিলার তাদেরকে নিয়ে জেলা ভিত্তিক আমরা সেমিনার করব এবং আলোচনা সভা বা মতবিনিময় সংগঠিত করব। আজ থেকে আমরা সূচনা করলাম পশ্চিম জেলা ভিত্তিক, তারপরে আমরা সিপাহীজলা উদয়পুর বিভিন্ন জায়গায় আমরা করব, 8টি জেলায় করব। মুদ্রা কথা হচ্ছে যে আপনারা দেখেছেন যে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পণ্য সামগ্রী আর্টিফিশিয়াল ক্রাইসিস তৈরি করার চেষ্টা করা হয় এবং বিভিন্ন সময়ের আগরতলা আসামের মধ্যে রাস্তার মধ্যে যদি কোথাও ডিরেলমেন্ট হয় বা কোথাও রাস্তায় যদি কোনো পরিস্থিতির অবনতি ঘটে তবে আগরতলা এবং সারা রাজ্যের মধ্যে জিনিসপত্রের নিত্য প্রয়োজনীয় সেখানে একটা দ্রব্য বৃদ্ধি ঘটে দাম, তো সেটাকে যাতে না ঘটে তার জন্যে প্রশাসন এবং আমাদের যারা রেশন শপ ডিলার, আমাদের যারা বাজারের যারা মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের বিভিন্ন বাজারের যারা কমিটির পদাধিকারীরা রয়েছে তাদের মধ্যে একটা সমন্বয় সাধন করা এবং একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের মাধ্যমে যাতে আমরা নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য সামগ্রী সেখানে কন্ট্রোলের মধ্যে রাখতে পারি দামগুলো, সেই বিষয়ে আমাদের এই মিটিং। এখানে বিস্তারিত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। পশ্চিম জেলার অধীন যারা এসডিএমরা রয়েছেন মোহনপুর, জিরানিয়া এবং আমাদের সদর, এই 3 মহকুমার এসডিএমরা থাকবেন, আমাদের ফুডের ডাইরেক্টর আছেন, আমাদের এসডিসিরা থাকবেন এবং বাজারের বিভিন্ন বিশেষ করে আগরতলার বা পশ্চিম জেলার যে ইম্পর্টেন্ট বাজারগুলো গোলবাজার, বটতলা, জিবি বাজার, দুর্গাচমনি, লেকচমনি, মঠচমনি বা মোহনপুর, জিরানিয়া বিভিন্ন যে গুরুত্বপূর্ণ বাজারগুলো যাদের উপর নির্ভর করে অ্যাকচুয়ালি জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি হবে না কমবে না কন্ট্রোলে থাকবে এবং কালোবাজারে নিয়ন্ত্রণ করা, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব এবং প্রশাসনের সঙ্গে রেশন শপের সঙ্গে এবং আমাদের বাজারের সঙ্গে যে সিঙ্ক্রোনাইজেশন, যে একটা যোগসূত্র কোঅর্ডিনেশন, সেই জিনিসটা আমরা করতে চাইছি। তার জন্য আমরা
মহকুমা বাইরে গিয়ে আমরা জেলাভিত্তিক, রাজ্যভিত্তিকও আমরা বিভিন্ন সময় করেছি, আপনারা দেখেছেন। এখন আমরা জেলাভিত্তিক এই সভাগুলোর উপর, মত বিনিময়গুলোর উপর আমরা জোর দিচ্ছি। আজকে সেই বিষয় নিয়ে পশ্চিম জেলাভিত্তিক আজকের মিটিং রবীন্দ্র ভবনে অনুষ্ঠিত হচ্ছে। আগামী দিনে আমরা অন্যান্য জেলাভিত্তিক সভাগুলো করব। কিছুদিন আগে জ্বালানি সম্পর্কে জ্বালানি কোনো বাফার স্টক আমাদের শেখেরকোটে সেখানে কাজ হচ্ছে, প্রায় 80% কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আগামী বছরের মধ্যে আমরা সেটা সম্পূর্ণ হবে বলে আশা করি। এবং ইন্ডিয়ান অয়েল গাই চামুং নাইখুংনি বখাকটি সংবতাং কক্সাজংনি কর্মসাইকেলকা মন্ত্রী সুরেন্দ্র চৌধুরী তাইসা কক্তমা কতর তাবুরু ফাইসবাইকা ঝাড়খণ্ড হাসতে ওকে কাপ্লাইনকা কংগ্রেস তাই যত যে খাতমা কংকা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী পুইলা তাকলাইনো বুজ্জি দিও আসলে বিনি রাজনীতিনি কেরিয়ারও পুইলা अंखा एमपी आबनतै yang আগরতলাও বাহাইনো পোস্ট অফিস চমনি বসকং কংগ্রেস পার্টি অফিসও খাতং হুজালাইকা প্রিয়ঙ্কা গান্ধী নিতৈদল মুম্বাই কংগ্রেস কাপ্লাইনকা नै ঝাড়খণ্ড সেনকা বিজেপি नायदि आवन मांगली प्रियंका गांधी खागा दे আপনারা জানেন আজ ভারতবর্ষের দুটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছে। তার মধ্যে ঝাড়খণ্ড এবং মহারাষ্ট্রের নির্বাচনের ফলাফল বেরিয়েছে। ঝাড়খণ্ডের ইতিহাসে প্রথম যে কোনো সরকার পুনরায় দ্বিতীয়বার সেখানে জয়লাভ করেছে। কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার নেতৃত্বে সেখানে আবারও ইন্ডিয়া জোটের সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এবং আমাদের প্রিয় নেত্রী, দেশের জননেত্রী, যিনি সবসময় মানুষের হয়ে কথা বলেন সংসদের বাইরে, আমাদের সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির যিনি মহাসচিব প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদ্রা, এবারের কেরলের যে ওয়াইনারের উপনির্বাচন লোকসভার, সেখানে তিনি 4 লাখ ভোটের অধিকে সেখান থেকে তিনি জয়লাভ করেছেন। এতদিন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভারতবর্ষের মানুষের হয়ে সংসদের বাইরে তিনি লড়াই করতেন, মানুষের হয়ে কথা বলতেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস প্রিয়াঙ্কা গান্ধী ভারতবর্ষের বিভিন্ন মানুষের সমস্যার সমাধান নিয়ে এবার সংসদে দাঁড়িয়ে তিনি মানুষের হয়ে কথা বলবেন। তাই ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এবং রাজ্যবাসীর পক্ষ থেকে আমরা এই দেশনেত্রীকে, আমাদের প্রিয় নেত্রী প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বদ্রাকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং এই জয়ের জন্য ওনাকে অসংখ্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমরা। তার পাশাপাশি ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের 48টি বিধানসভার উপনির্বাচন সংগঠিত হয়েছে। সেখানেও আমরা দেখতে পেয়েছি এই ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজ্যের 48টি উপনির্বাচনে সেখানে কংগ্রেস সহ এবং ইন্ডিয়া জোটের বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যারা ভোটে লড়াই করেছেন সেখানে আমরা জয়লাভ করেছি। বিজেপি সেখানে ভরাডুবি হয়েছে। মহারাষ্ট্রে বিজেপি জয়লাভ করেছে, সেটা নিশ্চয়ই ভারতবর্ষের মানুষ এবং মিডিয়া জানে যে কিসের ভিত্তিতে মহারাষ্ট্রে সেখানে তারা জয়লাভ করেছে। আমরা ঝাড়খণ্ডে কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার যে সরকার যে পুনরায় ক্ষমতায় এসেছে মানুষের আশীর্বাদকে পুঁজি করে, আমরা ত্রিপুরাবাসীর পক্ষ থেকে, ত্রিপুরা রাজ্যের প্রদেশ কংগ্রেস দলের পক্ষ থেকে তাদেরকে অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা জানাই। এবং আমরা আশা রাখি ঝাড়খণ্ডে গত 5 বছর যেভাবে কংগ্রেস এবং ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা সরকার মানুষের হয়ে কাজ করেছে, আগামী দিনও এই সরকার মানুষের পাশে থেকে কাজ করবে। আমরা তাদেরকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। गाय खाबर दादा बुखुकचों नखरा नरक कांग्रेस संनि बखाके बाहियो खातुक दा जाखादा पाइमा बागै ताई कवा बाहियो मुंबईआव बाहियो पाइमा महाराष्ट्रआव बाहियो बीजेपी पाइमिन बागै खातुक लाजा खास्ते नि बीजेपी फरिके ते कैसा जे कतर कक्तबा तंगमनि के मंत्री शुक्लाचरण नवातिया कैसा पार्टीओ कैसा स्टूडेंट ऑफनि प्रोग्रामो नारवाई अक्राङै थांमनि रिंजाक थिनिओ बुजिलाय मनी फेलायै किफिली फाइका प्रोग्राम नि ताई कैसा पार्टी बायते कैसा पार्टी न खानांलायै आबाके किफिलाय मनी कक्तमा और कक्तमा को बाहाय त्रिपुरा स्रंनाय बुथु रकनि बिसि ब्रमनि हायाव ताकलाय बाहायनो कैसा पांडा अंगमानि जलाइबारि विधानसभा केन्द्रनि आबांसरे एडिसि विलेजनि एमएलए पाराव नखा सालनै रमै त्रिपुरी स्रंनाय मथानि सिलभार जुबली अनुष्ठान माने बिसि 25 उमर कामानि संजामानि पांडा तिरनिया सेंसामानि पांडा नारवे अक्राङै मानजागै खा टीआरपी पीटीजी ताई बरबां थेया हामग्लायनाय खुनि मन्त्री शुक्लाचरण नवानि तेयाना खबै ताई कुबुनि एम राजेश त्रिपुरा समबाहि दङ
Pia ba nukta ka chi thiwo hongka ke kisase yak si bodol ni unko neta rok ni bumung narwayo bahanyo kisase yak si bodol ni borok ni borok no arwo asu rozak kha asudan bagini sadak pano prodan otiti je narwayo krano sengser nai no mantri no ringjak dia bongse sigang ringjak kha buino NBC পদলোচন ত্রিপুরা তাই জুলাইবাড়ি ব্লক নি ব্লক চেয়ারম্যান ন খবি জদা সরকারি অফিসার রক ন বাহিনো মন্ত্রিব মানে দাংস রিংজাক দিয়া যে কম থিংনাই হাইনে কক্সিল জামুং yang yak sibodolni neta Jitendra Chaudhary kecam জুলাইবাড়ি ni MLA Josbir Tripura Devendra Tripura bornoke hayawo ringinyai asuri tani rikha Piaba yang jauh pandana sengser ni nyabai rong nong kake tolao na asu ruinyai nasiri joni jakha. Abro tu ingat Julai bari bidan sabak kendro ni MLA eba Tripura hapang ni Montri Suklasoran Nuatia no bini logi ni borogro bono mofmanan jagu hunyai bono ringi kifili tubi pemeni mangpli. Panda thai simino Julai bari bidan sabak kendro ni MLA eba Montri no yang narwai rok ni Engko asuman jangan simino kifli tu peka pandani jang sao asung rulaiya. Engkai obono tiye belai keno hosine kosine bongka kisasa kok botere tata salaika kok kebang ma egg laika awa haing manino mangpli. Piaba o mangpli nai man ulon norno ang kisa kok kereng mani Tripura Sernai butu borni wahnya kok tongo kana jagi ni Montri Suklasoran Nuatia hapuru ke bahai angkor purke bahai ingka mangpli. Montri Suklasoran Nuatia no ya khorob lainnya nyo lam suklai ni kok tuma piaba kifli thang laika botini dang sawa thanglia jodiwo uklugo kisek net arogino obo bujia angmani hrinyai komiti ni bekhakti sajaka Bujia borong kha hamba Tripura Sernai butu obong kha taklaibe 25 বছর কাকা ge 25 বছর কাকা hangangke norgor wansuna sidi o 25 বছর Sernai rok kebang ma borok kota ngi thangma ketabo arni bisingono Jitendra Chaudhary je tawi LOP bobo tamu songsa Tripura Sernai butu songsa nai rok bisingo borbo member Josbir Tripura Songbo arni member ge yangkai CPM party khayo hnyai party ni mokol bai nasik jakha naroi ngi thangnai rok ni bakhaktei hingkai Tripura Sernai butu ni bakhaktei ba Tripura hodani bakhaktei hingake clearance ang phun khai sing homangke borok saka obo rajniti ni party ya rajniti program ya সরকারি প্রোগ্রাম বয়া জাস্ট স্টুডেন্ট রগনি বা হদানি প্রোগ্রাম সে ও হদানি প্রোগ্রামও যে বড় গাগি সংসা ফাংখা বর্ণ রিংজাক গ্রাখা এমনে নারওয়াই সিয়াং সাপাংনো বতামগি রিংজিয়াং খামু বুইনসে উলো রিংজামো বাগিসে লাসিজাগি কিসাসে বড়নি চুকলিবাই আহকে কিফিলি ত্লাংজাকসিও মন্ত্রী শুক্লাচরণনি বখা আবহাই টংমায়া নাই বড়নি ওয়ান সুমুঙো সালাইকা যে লোয়াজিনি মথানি আদং রক Kamu tadi bukuk cong tirini jorani kok pandawo tai kebang kok masalia kosuler khaba engkai BJP ni bekhaktei kaisa ko bike rally wahnya songjaka factory mari gerei Tripura samnani wansumuti khananya jau mangpli kisa abun lono kholopsir tirini opanda Zakha o Yuva Yatra Bike Rally Telamura Bakhasini Bishingo Khopchaknai Kaitam Assembly Constituency wo rally claimani bishingti Manjaka Bike Rally wo Yuva Morchani Achukfang Shushanto Dev Montri Vikas Debarma Krishnapur Mondali Youth President Nirmal Devnath Pramod Nagar Kalyanpurni MLA Pinaki Das Chaudhary BJP Telamura Mondali Yuva Morchani Nangnai Songnai Adongrok Lamsogai Nahar Laika o Bike Rally no Puila Krishnapur Mondal Abne Yagulo Kalyanpur Pramod Nagar Abnulo Ramchandra Gat no Klaizaka Bike Rally MLA Tei Yuva Morchani President Sujanto Dev Shai Kanarika Kefekri Hastes Namnani Naharmong Hasteni Hapangni Hanya Bagina o Rally ni Bishingtino Joto Hasteni Siklarokno Kefek Chaya Tongnani Chizari Mung Dunani Bagino Haste Hapangni Chating Mung Notino o Bike Rally ni Shai Kanarika bo Kalau dah bukan tiga bagi asun sistem kerana tak isyak komuni kok, kalau tu payah kok keziran basiwan jatuh nak habai.